अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं AMU BA सुन्नी थियोलॉजी सन 2023 व 24 के पेपर लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि आप लोगों को सोल्व करा सकूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, सर सैयद की सवाने हयात किसने लिखी? तो सर सैयद की सवाने हयात जो लिखी वो लिखी है अल्ताफ हुसैन हाली ने, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 2, सर सैयद की तसनीफ खुतबात अहमदिया किस मौजू से मुताल्लिक है? तो ये मुताल्लिक है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 3, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए मिस्र में, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 4, रजब तय्यब अर्दोगान किस मुल्क के सदर हैं? तो ये सदर हैं तुर्की के, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 5, अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम की बुनियाद कब रखी गई? अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम की बुनियाद रखी गई 24 मई 1875 में, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 6, दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठने वाली खातून रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? तो ये बेटी थी शमशुद्दीन अल्तुतमिश की, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 7, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के तख्ते सल्तनत पर कब फाइज हुआ? तो ये फाइज हुआ 1206 में, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 8, ज़कात लेने के मुस्तहिक कितने लोग हैं? तो ज़कात लेने के मुस्तहिक लोग हैं 8, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 9, हाबील और काबिल किसकी औलाद में से थे? तो ये औलाद में से थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 10, हुदहुद परिंदे का जिक्र किस नबी के बयान में आया है? तो हुदहुद परिंदे का जिक्र आया है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बयान में, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 11, सर सैयद अहमद खां हिंदुस्तान के किस शहर में पैदा हुए? तो सर सैयद अहमद खां पैदा हुए दिल्ली में, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 12, सूरे फातिहा कितनी आयतों पर मुश्तमिल है? तो सूरे फातिहा मुश्तमिल है 7 आयतों पर, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 13, सूरे कौसर कहाँ नाजिल हुई? तो सूरे कौसर नाजिल हुई मक्का में, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 14, कुरान करीम की किस सूरत की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं है? कुरान करीम की वो सूरत जिसकी इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं है वो है सूरह तौबा, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 15, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक आपके दादा के इंतकाल के वक्त क्या थी? तो आपकी उम्र थी 8 साल, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 17, कुरान करीम में किस गुनाह को जुल्म अजीम कहा गया है? तो कुरान करीम में जुल्म अजीम कहा गया है शिर्क को, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 18, कब्र में मरने वाले से सवाल पूछने वाले फरिश्ते कौन हैं, यानी उनका नाम क्या है? तो वो फरिश्ते हैं मुनकर नकीर, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 19, कुरान करीम में सबसे बड़ी सूरत का नाम क्या है? कुरान करीम में सबसे बड़ी सूरत का नाम है सूरह बकरा, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 20, हदीस की मशहूर किताब तिर्मिजी के मौलिफ का नाम क्या है? तो तिर्मिजी के मौलिफ का नाम है मोहम्मद बिन ईसा, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 21, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा किस सन हिजरी में दिया था? तो ये खुतबा दिया था सन 10 हिजरी में, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 22, रमज़ान के रोज़े किस सन हिजरी में फ़र्ज हुए? तो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए सन 2 हिजरी में, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 23, सर सैयद अहमद खां की कौन सी किताब सर विलियम म्योर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद का जवाब है? तो वो किताब है खुतबात अहमदिया, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 24, ग़ज़वा उहद में मुसलमानों के बड़ी जानी नुकसान की वजह क्या थी? तो वो वजह थी हुक्म रसूल की नाफरमानी, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 25, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर कौन थी? तो इसमें ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका सही जवाब है
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی پہلی چانسلر تھی بیگم سلطان جہاں۔ سوال نمبر 26، ہندوستان کے موجودہ وزیر خارجہ کون ہیں؟ تو ہندوستان کے موجودہ وزیر خارجہ ہیں راج ناتھ سنگھ، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 27، کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کون ہیں؟ تو کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ہیں سدھارمیہ، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 28، کانگریس پارٹی کے صدر کا نام کیا ہے؟ کانگریس پارٹی کے صدر کا نام ہے ارجن کھرگے، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 29، بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی کا صدر کون ہے؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر ہیں جے پی نڈا، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 30، سپریم کورٹ میں جج صاحبان کی ریٹائرمنٹ کی عمر کیا ہے؟ تو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے 65 سال، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 31، موجودہ چیف جسٹس آف انڈیا کا نام کیا ہے؟ چیف جسٹس کا نام ہے ڈی وائی چندرچوڑ، اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 32، بدھ مت کی اشاعت اور توسیع میں کس بادشاہ نے حصہ لیا تھا؟ تو اس بادشاہ کا نام ہے اشوک، اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 33، مدینے کا پرانا نام کیا ہے؟ تو مدینے کا پرانا نام ہے یثرب، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 34، مدینے کے انصار کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تو مدینے کے انصار کا تعلق تھا اوس اور خزرج دونوں قبیلوں سے، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 35، مصر کے موجودہ صدر کا نام کیا ہے؟ تو مصر کے موجودہ صدر کا نام ہے عبد الفتاح سیسی، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 36، ترکی کی راجدھانی کا نام کیا ہے؟ ترکی کی راجدھانی کا نام ہے انقرہ، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 37، بنگلور کس صوبے کی راجدھانی ہے؟ تو بنگلور راجدھانی ہے کرناٹک کی، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 38، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی کہاں واقع ہے؟ تو یہ واقع ہے آگرہ میں، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 39، ایناٹومی میں کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے جاندار کے جسم کی ساخت اور اعضاء کی بناوٹ، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 40، شماریات کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ تو شماریات کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 41، جیمس واٹ نے ان میں سے کیا ایجاد کیا تھا؟ تو جیمس واٹ نے ایجاد کیا تھا بھاپ کا انجن، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 42، بدھ مت کے بانی سدھارتھ گوتم کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ تو ان کی جائے پیدائش ہے کپل وستو لمبنی باغ، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 43، سر سید احمد خان کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والد کا نام تھا میر محمد متقی، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 44، عام الحزن کس کو کہا جاتا ہے؟ تو عام الحزن کہا جاتا ہے نبوت کے 10ویں سال کو، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 45، سر سید کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ سر سید کے بیٹے کا نام تھا جسٹس سید محمود، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 46، گرو گرنتھ میں کتنے ابواب ہیں؟ تو گرو گرنتھ میں ابواب ہیں 33، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 47، رحمت اللہ الواسیہ کے مصنف کون ہیں؟ تو رحمت اللہ الواسیہ کے مصنف ہے مفتی سعید صاحب، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 48، ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ تو وہ تھے جواہر لال نہرو، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 49، دہلی کی سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی تھی؟ تو اس کا نام ہے قوۃ الاسلام مسجد، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 50، ہندوستان کی موجودہ صدر کون ہیں؟ ہندوستان کی موجودہ صدر ہیں دروپدی مرمو، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 51، ہٹلر کی پارٹی جو 1933 میں پاور میں آئی تھی اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں نازی پارٹی، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 52، فادر آف ماڈرن میڈیسن کہتے ہیں یعنی کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں آپشن ڈی صحیح آنسر ہوگا، یعنی ہپوکریٹس۔
सवाल नंबर 53, यूपी के गवर्नर का क्या नाम है? तो यूपी के गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। तो इसमें ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सवाल नंबर 54, हिंदुस्तान के मौजूदा वजीर तालीम कौन है? तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 55, हिंदुस्तान के मौजूदा वजीर खजाना कौन है? तो हिंदुस्तान के मौजूदा वजीर खजाना है निर्मला सीतारमन। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 56, हिंदुस्तान के मौजूदा वजीर सेहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है मनसुख एल मंडाविया। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 57, गज़वा खंदक कब वाक़ हुई? तो गज़वा खंदक वाक़ हुई 5 हिजरी में। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 58, गज़वा उहद में अब्दुल्ला इब्ने उबई कितने मुनाफिकीन के साथ अलग हो गया? तो अब्दुल्ला इब्ने उबई 300 मुनाफिकीन के साथ अलग हो गया था। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 300 मुनाफिकीन। सवाल नंबर 59, ईरान के मौजूदा सदर कौन है? तो ईरान के मौजूदा सदर हैं इब्राहिम रईसी। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 60, स्पिरिट ऑफ इस्लाम के मुसन्निफ का नाम बताइए, यानी स्पिरिट ऑफ इस्लाम के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इनके मुसन्निफ का नाम है सैयद अमीर अली। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 61, कब्ल अज इस्लाम वादी सिंध का मजहब क्या था? तो वादी सिंध का मजहब था बुत परस्ती। तो इसमें ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सवाल नंबर 62, अहदे ताबईन में सबसे पहली तफसीर किसकी है? तो अहदे ताबईन में सबसे पहली तफसीर है सईद बिन जुबैर की। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 63, दारुल मुसन्निफीन कहाँ वाक़े है? तो ये वाक़े है आजमगढ़ में। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 64, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ वाक़े है? तो ये लाइब्रेरी वाक़े है पटना में। तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सवाल नंबर 65, फैसल अवार्ड याफ्ता मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब कहाँ के रहने वाले थे? मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब रहने वाले थे मुबारकपुर के। तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर होगा, मुबारकपुर। उम्मीद है आज की इस वीडियो में एएमयू बीए सुन्नी थियोलॉजी सन 2023-24 के पेपर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को हमारे चैनल से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।